अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सूरतुल वाक़िया की तिलावत करेंगे। यह सूरतुल वाक़िया रोज़ी में बरकत के लिए पढ़ी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मग़रिब की नमाज के बाद सूरतुल वाक़िया की तिलावत करेगा उसको ज़िंदगी में कभी फाका नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, हम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं सूरतुल वाक़िया के। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़अतिहा काज़िबह ख़ाफ़िज़तुर राफ़िअतुन इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जन वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअन मुंबस्सन वकुन्तुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमनह वअस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमह वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन वक़लीलुम मिनल आख़िरीन अला सुरुरिन मवदूनतिन मुत्तकिईन अलैहा मुतक़ाबिलीन। यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक़ व कअसिन मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफ़ून वफ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून वलहमि तयरिन मिम्मा यश्तहून वहूरुन ईनुन कअम्सालिल लुअ्लुइल मकनून जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला तअसीमन इल्ला क़ीलन सलामन सलामा वअस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिदरिन मख़दूदिन व तल्हिन मंदूदिन व ज़िल्लिन ममदूद व माइन मस्कूब व फ़ाकिहतिन कसीरतिन ला मक़तूअतिन वला ममनूअतिन व फ़ुरशिन मरफ़ूअह। इन्ना अंशअनाहुन्न इंशाअन फजअलनाहुन्न अबकारन उरबन अतराबन लिअस्हाबिल यमीन। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आख़िरीन वअस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश
أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحير هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تؤرون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين
فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.